ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ତୁମମାନଙ୍କର ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲ ଯେ ସାର୍ ଆମକୁ ପାର୍ଟ 2ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ପାର୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିବ, ଅଲ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏବଂ ଅଲ୍ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ এই ভিডিওକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ এইଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଲଗାତାର ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଗତ ଥର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତ ଆଜି ଆମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ରେ ବୁଝିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ଅତି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଅତି ସହଜରେ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ମୌଳିକ ସମାନତା, ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ, ଆଇନର ଶାସନ, ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ରହିଛି। ଆସ ସେସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୌଳିକ ସମାନତା। ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ସମାନତା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୌଳିକ ସମାନତା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବା, ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରହୁଛୁ, ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ସେ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଚାଲିଚଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ହେଉ, ଜୀବନଯାପନ ହେଉ, ନିଜର ବିଳାସ ବେସନ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, ଧନୀ ଗରିବ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ରହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଧର୍ମ କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୌଳିକ ସମାନତା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କୌଣସି ଜାତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆକ୍ଷେପ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କୌଣସି ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ପାତର ଅନ୍ତର ବା ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ସୁଶାସନ ରହିଛି, ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସୁଶାସନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ମୌଳିକ ସମାନତା ଆସିଥାଏ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ସମାନତା। ନମ୍ବର 1 ପିଲାମାନେ, ନମ୍ବର 1 ମୌଳିକ ସମାନତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ। ଆସ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯଦି ଜନମତକୁ ଆମେ ଯଦି ଉପେକ୍ଷା କରିବା, ଜନମତକୁ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଜଣେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଗୋଟିଏ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ, ସେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜନମତ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବେ ବା ଜନମତ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ତାହା ଲୋକମାନେ ଜନମତ ଦେଲେ ହିଁ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା ନ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ତେଣୁ ନମ୍ବର 2 ହେଉଛି ଜନମତର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଜନମତ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯଦି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଜନମତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ, ଆଇନର ଶାସନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମାନ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠି ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ବା ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧନୀ ଗରିବ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାତର ଅନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି କମ୍ ବେଶୀ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି,
तो समस्ते आईन आगे समान। तो पिला माने जड़े निर्दोष एवं दोषी तेणु जे दोषी से दंड पाइब एवं जे निर्दोष से मुक्त हेब। तेणु ये जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे आईन रो जो व्यवस्था कराई ये आईन समस्त समान भाव में लागू होता है ना कि जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष ये सब को देखा जाए ये सब को बाद देकी समस्त को समान सुविधा सुजोग दि जाए। तेणु आईन रो शासन गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को आउरी सफल करने सहित यह एक सबुठारु गुरुत्वपूर्ण लक्षण गणतंत्र। ठीक अच्छे पिला माने नेक्स्ट देख पिला माने नेक्स्ट जो रही पिला माने मुक्त समाज। पिला माने गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे एते सब व्यवस्था थिबा सत्ते जदि मुक्त समाज जदि न आसिला ताहले निश्चित भाव में गणतंत्र विफलता। तेणु गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे मुक्त समाज देखा जाए। तो मुक्त समाज कहले कौन ना जो समाज रे व्यक्तिर व्यक्तित्वर विकास हो पार्थो समाज मंगल साधन हो पार्थो एवं स्वाधीन विचरण अर्थात लोक मैंने स्वाधीन भाव में विचरण करें स्वाधीन भाव में सेमानंकर मत व्यक्त करें। ठीक अच्छे ये सब लक्षण जदि जो समाज रे देखा जाए ताकू आमे मुक्त समाज बोली कहबा। ठीक अच्छे तेणु ये हूँ गणतंत्र एक बलिष्ठ लक्षण कहले अत्युक्ति हेब नाही पिला माने। तेणु गणतंत्र सफलता पाई मुक्त समाज आवश्यकता रही कहीं ना गणतांत्रिक व्यवस्था रे जदि मुक्त समाज जदि आविर्भाव हैला ताहले आमे अति सहजरे सबु लोकंकु समान भाव में समान सुविधा सुजोग दे परिबा। आमर जो मौलिक अधिकार अच्छी से मौलिक अधिकार मध्य समस्त नागरिक को समान भाव में आमे दे परिबा। ठीक अच्छे से माने तांको अधिकार मध्य वंचित हेबे नाही। तेणु मौलिक जो अधिकार रही मुक्त समाज रे ही प्रतिफलित होता है जहाँ फल जड़े व्यक्ति तार व्यक्तित्व को विकास करे समाज मंगल हुए एवं लोक माने स्वाधीन भाव में विचरण करती एवं स्वाधीन भाव में मत व्यक्त करती। ठीक अच्छे तो आस पिला माने नेक्स्ट जो आमर रही नेक्स्ट जो लक्षण रही गणतंत्र कौन ना अधिकार और स्वतंत्रता। ठीक अच्छे भारत में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित तेणु एठारे नागरिकों को 6टी मौलिक अधिकार एवं विभिन्न स्वतंत्रता दि जाए। तो पिला माने जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था रे जदि आमर नागरिक माननकु अधिकार आउ स्वतंत्रता जदि दिया जीव नाही ताले निश्चित भाव में से माने गोटे माने जोटा कि एक छत्रवादी शासन भली रहिबे लोक माने सबु बेले भयभीत आकार रहिबे से माने निजर मनर कथा निजर भावना को व्यक्त करि परिबे नाही। ठीक अच्छे स्वाधीन भाव में निजर मत व्यक्त करि परिबे नाही बा कौन सी जनमत प्रतिफलित हेब नाही। तेणु भारत में जो गणतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित होइछि एठारे जो मौलिक अधिकार सहित जो स्वतंत्रता दि जाइछि जहाँ फल रे लोक माने स्वाधीन भाव में एवं स्वाधीन भाव में विचरण करने सहित स्वाधीन भाव में सेमानंकर मत व्यक्त करि पारुछंती एवं निजर स्वतंत्रता को जाहिर करि पारुछंती एवं स्वतंत्रता को उपभोग करुछंती एवं मौलिक अधिकार को साब्यस्त करि पारुछंती। ठीक अच्छे तेणु ये हूँ गणतंत्र अन्य एक लक्षण जहाँकि गणतांत्रिक शासन व्यवस्था को सफल करने निश्चित भाव में आवश्यकता रही। परवर्ती जो लक्षण रही गणतंत्र देख पिला माने आमे गणतंत्र वैशिष्ट्य कहीपर बा लक्षण कहीपर। देख पिला माने जनसाधारण सार्वभौमत्व देख पिला माने एठी आमे कहीपर जे जनसाधारण पाखरे सर्वोच्च क्षमता रही। जड़े पिला जदि पचार सार केमिति देख पिला माने मु एठी एग्जांपल देकी कहूँ जे जनसाधारण होची सर्वोच्च क्षमतार अधिकारी कारण बिना जनमत रे देश रे सरकार गठन करबा असंभव। तो पिला माने रिसेंटली इलेक्शन जाइथिबो एवं तुम माने मध्य जानिथिबो जे इलेक्शन तो गला या सहित कौन संपर्क। तो पिला माने देखो जेते बेले इलेक्शन आसी थाए तो 18 वर्ष रु ऊर्ध्व जो व्यक्ति विशेष अछंती से माने जड़े जड़े नागरिक से माने भारतर जड़े जड़े नागरिक एवं से माने तांकर जो भोट देवार अधिकार जो रही ताहा 18 वर्ष पर ही एलिजिबल होता। तेणु से 18 वर्ष पर से भोट देवाकू जाइथांती। भोटर अर्थ होची पिला माने जनमत। तेणु पिला माने ई जो जनमत जड़े व्यक्ति पाखरे थाए बा भोट देवार क्षमता जड़े व्यक्ति पाखरे जेतेबेले आसी थाए ता होची तार सर्वोच्च क्षमता सुप्रीम पावर। तो पिला माने जड़े व्यक्ति चाहिए जड़े सरकार को ठीक अच्छे जड़े सरकार को
गोटे भोट पाई मध्य ताकू क्षमताच्युत करिपारंती। ठीक अछि। तेणु जनसाधारण पाखरे सार्वभौमत्व अर्थात सर्वोच्च क्षमता रही। ठीक अच्छे। तो यही जो सर्वोच्च क्षमता पिला माने जदि आमे जनसाधारण को जदि उपेक्षा करिबा ताहले निर्वाचन रे जदि अंशग्रहण करुवा जनप्रतिनिधि माने केबे भी सरकार गठन करें ना बा केबे भी क्षमता हासिल करें ना। तेणु से दृष्टि जनसाधारण पाखरे सार्वभौमत्व क्षमता रही बा सर्वोच्च क्षमता रही। तो आशा करुँचे भिडियोटी निश्चित भाव में समस्त को बहुत हेल्पफुल करिवो। तो यही जदि भिडियो जदि पाइबापी चाहूँगी निश्चित भाव में कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। पार्ट 3 रो भिडियो आसीबो। तापर देख पिला माने यही जदि भिडियो पाइबापी चाहूँचे ताले आमर यही भिडियो को निश्चित भाव में सांगसाथी मानक पाखक शेयर करने पड़ो। ये भिडियो को बहुत मात्रा रे सपोर्ट करने पड़ो। जदि मु देखिली जे हाँ ये भिडियो रे बहुत पिलांकर सपोर्ट रही ताले निश्चित भाव में पार्ट 3 रो भिडियो नहीं कि आसबि। ठीक अच्छे। तो ये मु कहूँ कहीं ये भिडियो तैयारी करने बहुत समय सापेक्ष लगी था। तेणु निश्चित भाव में ये भिडियो जदि पाइबापी चाहूँगी ताले आम चैनल को सपोर्ट करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और भिडियो जदि नुआ अच्छा निश्चित भाव में भिडियो को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।